Long train journey. Ay lagig syagit ba kay Hilom oy, mangkapak na ikaw. Hilom, si Karanta karon. Hala! Hilom oy, nata sa kananan mura kag abnormal. Hilom oy mura kag tala-talatan awar gud ni mo sulat na lang gani batik gyapon kay agi. Igna lang jud, ikakabal mo basa. Hilom pa ba unsa ko yo, mi graduate taon kog magna cum laude dayon valedictorian. But Sakto jud si George. Hilom, ay kog kuan ko na kay gisapot ra ko bisag palayason ta mo dring buanga mo ha. Mura mong tala-tala mga buanga mo ha. Pag hilom oy lupik pa ka sa abnormal bata man na. Ay pag-apil-apil buanga ka. Ay kabala ka oy manglayas man me. You guys, I think you both need therapy. Pag hilom pa kay Bisaya ni dili ni British ha, sagpa-sagpaon ti kagulag to. Ay suwayi. Suwayon jud ako kay sweldo ra ba nako ron bisag layahasan ta mo. Hala. Sorry na. Okay, fine. Char, tala na oy mga tala-tala. Kaog baka. Diri ang PlayStation ni Miss. Hoy, pogo, PlayStation ba day na? Sa ba oy himantayon? Hoy, unsa ko imong mama, Char? Hala, iiyak na yan. Pasko pa inyong gihuwat. Tagad oy bungog. Hilom oy mga abnormalon lupik pas praning. Batia diri oy dugay pa. Unsa man ni oy? Hilom oy sa puton ginasida kog tiyan ah. Dugay pa ta maabot oy unsa ka praning abnormalon? Sama na oy. Maujud. Tuga-tuga ra mo uban kapuyan man day mo. Kaog kog mo, Char. Ako sayaw, bigat laga sayaw, tapi sayaw, no scar. Unsa man na oy dugay kaayo? Hoy, paghilom pa kay bisag dili ka kabalo sa lyrics hala putak jud ang baba. Mao jud gabo sila ang baba putak bisag di kabalo sa lyrics. Ay sos atik-atik puglaban kay sweldo man sweldo. True. Papatay ka. Paghilom oy ikaw kung patyon ron katulgon ra ba kung buanga ka? Perfect timing na election tray. Kabate, damak. Hala, tanawan ay bedroom. Hoy, kolera, bathroom. Oy, dili bedroom, bugoog utok. Hala, kinsay maghimog CR kay ang dingding kay kawayan, bogo. Magabok raman na. Paghilom, oy, reklamador. Bogo, hapon i-flash ang kuan ana. Paghilom pa oy, reklamador, bisag imod-mod di ka diri ron. Gaba, abi, siguro niya flash pa agent man. Hoy, kuratana! Hoy, otrobog ka! Ay, sos, magwapahay. Hoy, Diyos ko, kahadlok, tinggawas, mandayron, my God. Keme lang ha, kaog baka, char, joke lang. No offense, pero mura jud kag tikbalang. Paghilo mo yung ikaw, unsa man ka, ay, sigbin man di ka no? Sigbin nga magtuwad nga maglakaw, bugoon, way utok, bugo, sigbin. Sigbin nga halap, ay, tikbalang. Gabi na sa ilaha. O, sakto na to ha. Very well. Paghilo mo, oy, dili na unta mo mumata. Mga UI kay ba, mga ignorante. Ga-drive si Miss Rabbit og sakyanan. Ay, kanang, train day, train. Sakyanan ba di na, sakyanan day na. Buntag na ilang Pepa og George. Nangaon na sila og paniod to. Ay, hala, pamahaw di ay. Hello, on si Ato. Secret, ID pa lang nimo with caption, #feeling guwapa. #tambok. Walay magolog, walay nag-drive sa train kay og mabangga, mamatay. Hoy, pamilya di tirang, unsa inyo ha, kape or juice? Bungog ako watcher kanang duha oy. Hoy, paghilom sa bligan ti kaning pamilig isa oy, bawal duha buanga ka kolera. Hala ang bungogon sweeto bisag walay gaingon ba nga dili pwede duha taka-taka ra pod mog storya buanga mo. Ay kabala ka kay gihiluan na nag-ayo. Thank you tikbalang. Hoy, ako pod oy gusto kog juice og orange, dali pagdali. Kayog di ka gustog sunugon kun imong train buanga ka. Pagdali oy Pasko pa imong gitagad. Kinsa ka? O gusto ka